أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله ربه إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واعلموا أن التقوى ملاك الحسنات فمن لا تقوى له في هذه الحياة الدنيا لا سعادة له في الدنيا ولا نجاة له في الآخرة والسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني. عباد الله إن من أهم خصلة المؤمن والمسلم وهو رأس مال المسلم الأمانة والأمن فقد ورد في الحديث المنبعث عن مشكاة النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقد ورد أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تغرني صلاة أحدكم ولا صيامه فمن شاء صلى ومن شاء صام إنما هي عادة اعتادة ولكن يضرني تعاملكم وأخلاقكم أو كما قال الصحابي الجليل. عباد الله فتحصلوا خصلة الأمن وتحصلوا خصلة السلامة والإيمان والأمانة. يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم
أن إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الساعة هو القيامة، والساعة هو مفسدة، والساعة هي مفسدة البيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلنا أنه ضامن لجنة، فقال اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أدوا إذا اؤتمنتم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات منه والذكر الحكيم. أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته وصحبه وعترته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واحمي حوزة الدين، وانصر الإسلام والمسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. তাই কথা শুনে ধরে নেই মসজিদের ভিতরের অংশে কাতারের মাঝে খালি জায়গা মেহরবানি করে খুব দ্রুত কাতারের মাঝে খালি জায়গাগুলো পূরণ করুন। কাতারের সৌন্দর্য মিলে মিলে দাঁড়ানো হয়েছে, আল্লাহ রসুল মিলে মিলে দাঁড়াতে বলেছেন। এজন্য কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে খুব খেয়াল রাখি, মিলে মিলে দাঁড়াই। যারা কার্পেটে দাঁড়িয়েছি, কার্পেটের শেষ প্রান্তে, যারা টাইলসে অথবা জায়গার মাঝে দাঁড়িয়েছি, ডানে বামে দেখে গোড়ালি বরাবর করে দাঁড়াই। উভয় পা সোজা রেখে পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখি। পুরো নামাজে প্রায় 50-এর অধিক সুন্নত আছে। দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়, রুকু অবস্থায়, সাজদা অবস্থায় সুন্নতগুলো খেয়াল রাখা দরকার। দাঁড়ানো অবস্থায় সুন্নতের মধ্যে একটা হচ্ছে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পা সোজা রেখে পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা। নামাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পর যদি সামনের কাতারে জায়গা থাকে, হাত বাঁধা অবস্থাতে 2 কদম হেঁটে সামনের কাতারে খালি জায়গা পূরণ করে দাঁড়ানো। সামনের কাতারে খালি জায়গা থাকা অবস্থায় পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা নামাজ মাকরুহ হওয়ার কারণে কাতার সোজা হওয়া নামাজ পড়তে সমস্যা। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف إلهي يا أرحم الراحمين يا غفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أيها الإخوة جمعة مباركة عليك يا ربنا كرم يا الله মেহেরবানি করে আমাদের জিন্দেগির সমস্ত গুনাহগুলো আপনি মাফ করে দিন আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দেহের অঙ্গগুলো নিষ্পাপ দিয়েছেন এই অঙ্গগুলো আমাদের হাতে আমানত ছিল আমরা এই আমানতকে রক্ষা করতে পারি না আমরা অনুতপ্ত আমরা লজ্জিত আয় আল্লাহ আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমরা ভবিষ্যতে এই আমানত রক্ষা করব আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করার তৌফিক দিন আয় আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দিয়ে দেন গুনাহ থেকে বাঁচার সৎ সাহস দিয়ে দেন আয় আল্লাহ আমাদের উপার্জন আমাদের লেনদেন আমাদের আচার ব্যবহার সব কিছুতে দায়বদ্ধতার সঠিক অনুভূতি আমাদেরকে দান করে প্রত্যেককে যার যার পরিসরে আমানতদারিতার পরিচয় দেওয়ার তৌফিক দান করে আয় আল্লাহ মানুষ যেন আমাদের আমানতদারিতা দেখে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় আমাদেরকে তেমন মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করে আয় আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ সকলকে শিফা নসিব করেন যারা পেরেশান তাদের পেরেশানি দূর করে দেন অভাবের অভাব দূর করে দেন বেরোজগারের রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন আয় আল্লাহ সকলকে আপনি হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন হারাম থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ আমাদের মৌসুম শুরু হয়ে গেছে আমাদের মহল্লা থেকে অনেক ভাই আমাদের সফরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছেন অনেকে রওনা দিবেন আয় আল্লাহ অনেকের রওনা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুযোগ হয়নি অনেকের ইচ্ছা আছে কিন্তু ব্যবস্থা নাই আয় আল্লাহ হাত তুলেছি আমাদের প্রত্যেককে আপনার ঘরের তাওয়াফ নসিব করে আমাদের প্রত্যেককে আরাফার ময়দানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করে আমাদের প্রত্যেককে রিয়াজুল জান্নাতে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করে আমাদের প্রত্যেককে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করে বারবার জমিন মুকদ্দাসে আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করে আয় আল্লাহ আমাদের গুনাহের কারণে আপনার কোন নিয়ামতকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে না মেহেরবানি করে আপনি আমাদেরকে সংশোধন করে দেন আমরা দুর্বল আপনি আমাদেরকে শক্তি দিয়ে দেন আমরা গুনাহগার আপনি আমাদেরকে নেক পথে পরিচালনার সাহস দিয়ে দেন আল্লাহ গুনাহের প্রতি আমাদেরকে ঘৃণা দিয়ে দেন আল্লাহ যার দিলে যে নেক আশা নেক তামান্না আছে খাজানে গায়েব থেকে আপনি পূরণ করে দেন আল্লাহ এই মসজিদকে আপনি কবুল করেন এই মসজিদের মুসল্লিদেরকে আপনি কবুল করেন এই পাড়া প্রতিবেশীদেরকে আপনি কবুল করেন এই সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাকে আপনি কবুল করেন আল্লাহ শিক্ষক ছাত্র সবাইকে আপনি কবুল করেন এই হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে আপনি কবুল করেন এই দানশীলদেরকে আপনি কবুল করেন আল্লাহ যে যেভাবে আল্লাহ মসজিদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রম দিচ্ছে আল্লাহ প্রত্যেকের দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবি এবং উন্নতি আপনি দান করেন আমিন পৃথিবীর সমস্ত মসজিদকে আপনি কবুল করেন সমস্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠানকে আপনি কবুল করেন আল্লাহ যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো আমরা যেন আপনার দ্বীনের খাদেম হয়ে বেঁচে থাকতে পারি رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب